Kita niyo yung bola. Okay guys, for this video guys is preparation for Teachers Day guys, para kang ano ma'am Isabel guys, preparation guys from Isabel guys, ma'am. This my president guys, Miss President. Nagkaguliyang diri guys, nagkaguliyang kay magkuan may surprise kang ma'am. Na si ma'am nagkaguliyang, imong classmate nga sa nag-answer pa. Na siya. Ay unahon, surprise or answer? Answer or surprise? Kaya among kauban diri naghinlo pa. Kay kusog pa kayo manghinlo. Ay sana mo kauban batak gyapon batak. Batakit kay siya. 누구나 한 번쯤 겪는 일이라고 좋은 경험에다 생각해보자고 앞으로의 난 행복해야 하니까 더 이상 힘들어하지 말자고 처음으로 너에가 가장 멋진 말들로 차가운 눈빛으로 너와 나의 마지막 인사를 해야만 했어 유가 나보다 더 아팠다니 웃어와 더 힘들다니 웃어와 이젠 다 알아 알면서도 이젠 아무것도 내 떨릴 수 Blindfold si ma'am. Blindfold si ma'am. Reason for my living and the love what I'm feeling. You gave me a reason for my life. Yes, the only existing. And it all began. And I'm began. And it all began.
Love you so much po, and lastly, it's your day to shine. Happy, happy Teacher's Day. Again, happy, happy Teacher's Day, Ma'am Tita. Teacher's Day, Ma'am. Buntag, wala na mga Hi guys, welcome. Okay, hi vlog. Hi vlog. Hi vlog everybody to the end of the world. We are here in Tuesday. Vlog takeover. Here I was. The comparison. Hi, Jor. Gimingaw ko sa imo, Jor. Gimingaw po ko kayo. Kiss ko lang. Kiss ko lang. Vlog takeover. Say hi. Yes guys, mauni ang amo ang celebration surprise. Say hi. Hi. Take over. Take over. I'm here with our batang ina. Hindi nga ako buntis sa buka. Uy, ka. Ako. Hello guys. Welcome to Zeus. It's like, ano, past me. This is Michelle. Hello. Ria. I'm Charlie. Hello. And this is my beautiful friend. My picture. My picture. My picture. And this is the beautiful. The Miss Beautiful. Iya, gyapon ko. Alis. Lagi ano? Nara, yun yung teacher. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Sige, pachut at pachut. 1. Sige, kita na lang kanan. 1, 2, 3, smile. Isa na lang. Ay, apa. Balik. 1, 2, 3, smile. Yay! Nagkain na sila. Doctor. Sige, go. Ato mo na yung kami practice, guys. Kami. Mga manual, mga tanas ako. Mga manual. Practice kami, guys. Nakagaw naman kami. Video lang ta. Busog na ko mag-video. Busog na ko pa eh. Mag-video. Actually, wala kayo maingon, but I'm so amazed. Hi everybody and hey everybody. Here's our teacher, our beautiful teacher.
Gabriel. Songka. Songka. Suka. Ako si Toyo. Ako si Jay. Si Jay lang. Okay? Okay guys, para ma-enjoy ninyo ang kataas. Sama, boy. Di boy, sige, boy. Boy. Sige, potero. Hoy, atag be, painom mo be, wag niyo ko nakainom. So, sila kamalo guys. Yes. Bro, ito ako sama-sama. Ay boy, ano masasabi mo fan boy? Slimin ho? Yeah, I believe. Yeah! Ano yung kikisan, murag talak? Wow. Ipamukos ito. Singka, wala kita. Wala kita. Ay, singka oh. Wala kita. Guess, unsa akong giinom? Tubig. Ayun siya tubig. Kaluwag. Para lang may kakaiba daw siyang nakikita dito. What's up guys? Vlog taron. Saan na kita ba? So guys, ito ta. Kita na itong long loss na itong sa classmate nga nawala. Nakalita dito. So what's up mga manak? So niya kita dito karon sa National High School. Amo to kanila pinag sa Oto guys, balik na sa classroom. Balik na guys sa classroom, nakadali sa classroom. Guys, nani swimming ho, sarang hiyo. Niyo ko niya daw. Guys, hapit na ni Mama niya picture guys ha. Kaya mag-intro naman ganti guys. Okay na guys. Kaluwag. Gabo pa rin ako na guys. Ayok ka magkaluwag. Gabo ka rin kaluwag. Ay lang namin treasure no, abong ipakalan ng Sprite. Sprite ang pangalan. Leader guys ha. Gab kaluwag. Sprite ang pangalan sa mong treasure. Picture ha. Picture ni. Bakit ano niyo na mo soft drinks? Uy, kalangap naman ako! Okay na guys. Guys muna yung mga classmate ako guys. So, okay guys. Hira-hira yung mga guys. So, muna yung mga classmate ako guys ha. Ako si Jay. Jay mo sa ligo. Jay Jimon. Laylay na yung kay isa dito. Jay mo sa Jay. Miss ako. Si Mamang Ina. Si Ma'am. As out mo ka ayo. Si JP. Let's start. Boy.